अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जुमातुल मुबारक का दिन है और मैं अभी मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में ममशा कुबा पर। ये वो ट्रैक है जो मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा की तरफ जाता है और कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ आता है। तो आज हम आपको ये ट्रैक भी दिखाएंगे और इसकी खूबसूरती और तो जो मस्जिद नबवी तक का सफ़र है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसकी देखें कितनी खूबसूरती है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें इधर दुकानें वगैरह इधर खुली हुई हैं। वैसे आम रूटीन पर तो अभी कह लें कि रात के वक्त से देर तक खुली रहती हैं, तकरीबन 2-3 बजे तक। मुमकिन कुछ दुकानें हैं जो ज़्यादा देर भी बंद रहती हैं, सुबह को बंद होती हैं। और अभी इस टाइम ये देखें कुछ दुकानें बंद हैं जो जुमे के बाद ओपन होंगी। ये देखें ये भी खुली हैं और जुमे के टाइम जुमा पढ़ने के लिए बंद हो जाएंगी और उसके बाद फिर ओपन कर लेंगे। और ये इधर इसलिए इतना रश नहीं है अभी क्योंकि जुमा का टाइम है, लोग मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो इधर रश होता है वो असर के बाद शाम के टाइम होता है। ये देखें ये सारा ट्रैक जो इधर साइकिल वगैरह गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं इधर कुबा की तरफ, वो भी इसी ट्रैक पर होती हैं। ये देखें इधर पौधे दरख्त वगैरह छाँव के लिए लगाए गए हैं। और ये इधर भाई देखें पानी भी तकसीम कर रहे हैं। ये देखें पानी रखा हुआ है, जिसने लेना है वो ले सकता है। माशाल्लाह इधर पानी की जो सबील है वो हर जगह पर लगी रहती है। देखें माशाल्लाह आज हम एक ख़ास सफ़र पर निकले हैं। हम ममशा कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं ताकि जुमा की नमाज़ अदा कर सकें। आए मेरे साथ, ये पुरसुकून और रूहानी सफ़र मिलकर करते हैं। ये है जी ममशा कुबा, मदीना मुनव्वरा में कायम खूबसूरत रास्ता मस्जिद कुबा को मस्जिद नबवी से जोड़ता है। इसका फ़ासला तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है और ये सफ़र आपको मदीना की पुरसुकून फ़ज़ा और रूहानी कैफियत का एहसास दिलाता है। देखिए इधर सऊदी पर्चा लगा हुआ है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस रास्ते पर चलते हुए दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ की हवा, दरख्तों का साया और ज़ायरीन का जोश सब कुछ रूह को ताज़गी बख्शता है। इसी रास्ते पर मकामी लोग और ज़ायरीन वॉक करते हैं और साइकिल वगैरह भी चलाते हैं और इबादत के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और पुरसुकून मंज़र है सारा। ये देखें तो भाई साइकिल मोटरसाइकिल जो है वो लेके जा रहा है इधर से। ये सामने कुबरी है और कुबरी के जो सामने भी आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, इसके दूसरी साइड पे हरम शुरू हो जाता है। और ये देखें ये फव्वारे टाइप भी इधर लगे हुए खूबसूरती के लिए। इधर शाम को जो है वो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत इधर रश होता है। ये देखें अभी भी एक बच्चा है इधर जो नहा रहा है। और इसके अलावा एक और मालूमात दें आपको, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, शायद आपको क्लियर नज़र आ सके। ये मुकम्मल आयतुल कुर्सी लिखी है इस बिल्डिंग के ऊपर। ये देखें ये पानी कभी कभी फुव्वारे तेज़ हो जाते हैं और कभी स्लो हो जाते हैं। ये इस साइड पे मस्जिद बिलाल है, थोड़ा आगे जाएंगे तो वो नज़र आएगी आपको। और ये जो इधर ये छोटी गाड़ी जा रही है ये इधर हॉस्पिटल यानी कि जैसे एम्बुलेंस वगैरह तरह की होती है। जो भी कोई मसला बनता है इधर ज़ायरीन को तो वो उठा के ले जाते हैं, उसकी फर्स्ट एड की करते हैं जाके। और ये आप गड़ी देख रहे हैं, ये कह लें कि गड़ी चौक है ये वाला। और साथ साथ इसके राउंड में टेबल वगैरह बनाए हुए हैं बैठने के लिए। इधर रात को जो असर के बाद मगरिब टाइम बहुत रश होता है। इधर बहुत सारे ज़ायरीन ठंडी हवा में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और मदीना की फ़ज़ाओं का लुत्फ़ उठाते हैं। ये देखें आप जिस तरह भी देखेंगे
آپ کو جو زائرین ہیں لوگ ہیں ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے جوک در جوک مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سامنے جو کھجوروں کے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر کچھ پرانے ڈیزائن کی انہوں نے ادھر دکانیں وغیرہ بنائی ہیں، عمارتیں، وہ بھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو واپسی پہ ادھر دکھائیں گے آپ کو، یا اور کسی دن ادھر کا ولاگ بنائیں گے۔ اور یہ والی جو گاڑی ہے یہ سواریوں کے لیے، زائرین کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اے سی والی بھی ہے، یہ اے سی والی ہے، اور وہ دوسری نان اے سی ہے۔ یہ تقریباً 10 ریال لیتے ہیں مسجد قباء سے حرم، اور یا حرم سے مسجد قباء کی طرف جس نے جانا ہو۔ اور یہ گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ ابھی ہم مسجد نبوی کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے یہ مسجد قمامہ ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیلاً ویڈیو ایک بنائیں گے جمعہ کے بعد۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد نبوی، آپ بھی زیارت کریں اور ہم بھی زیارت کرتے ہیں اور جمعہ ادا کرتے ہیں، اور باقی کا جو بھی ولاگ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جوک تر جوک کتنے نمازی زائرین ادھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے حاجی، سبحان اللہ۔ یہ جو سامنے ہے یہ سمیں وغیرہ ادھر سیل کرتے ہیں، زین، ایس ٹی سی، اسلام، جو بھی آپ کو چاہیے ہو۔ اور مسجد قمامہ تھوڑا نزدیک ہو کے آپ کو چیک کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ادھر جو کبوتروں کے وہ دانہ ڈال رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، کبوتر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر دانہ بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو حاجی ہیں وہ ان سے دانہ لے کر ادھر کبوتروں کو ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور یہ حاجی لے رہے ہیں اور لے کے پھر ادھر پھینک دیں گے، کبوتر کھائیں گے۔ اور یہ سامنے مسجد قمامہ ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت رش ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں سامنے حرم آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دل خوشگوار اور شکر ادا کرتا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم 309 یا 310 نمبر سے انٹر ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں دروازے ساتھ ساتھ ہی ہیں ایک ہی کونے پر، مسجد قمامہ والی سائڈ پہ۔ یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ 310 نمبر گیٹ آ چکا ہے، اور یہ ساتھ اس کے اندر فلٹر والا پانی ہے، زمزم والا، وہ ادھر سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم 310 نمبر گیٹ سے ابھی انٹر ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائڈ سے بھی دیکھیں کتنے حاجی آ رہے ہیں، سبحان اللہ کتنا رش ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ آئے ہیں۔ اب ہم جمعہ کی نماز کی تیاری کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کا بھی ادھر آنا نصیب کرے۔ یہ 310 سے اندر آئیں گے، انٹر ہوں گے، تو یہ دروازے کے ساتھ ادھر عورتوں کے لیے جگہ بنی ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اور باقی تو ہر طرف یعنی کہ جگہ ہے، لیکن اس طرف بھی ہے اور دوسری طرف بھی یعنی کہ عورتوں کے لیے جگہ ہے۔ یہ تھا ممشہ قباء سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سفر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھے ولاگ کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی اپنے جیسا پیارا سا ایک کمنٹ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔